ओम साईराम। दर्शक बंधु, आज मो बाबांकर एमिति मिराकलटी आपण मानकु जणाइबा पई चाहूछि जहा सुनिले आपण मानकु माने आपण न जानिकी ही मनरे बहुत खुशी आपनकु लागिवो आउ बाबांकु माने स्मरण करिवे निश्चय। बहुत सुंदर मिराकलटा ताहा ही आज मु कहिबाकु जाउछि। जणे साई भक्त प्रथम थर शिरडी जाइथिले, तांको बाबा किपरि मिराकल देखैथिले, कोन हेइथिला, बाबा किपरि हेल्प मध्य करिथिले, कारण किछि असुविधा तांकर सेठी हेइथिला शिरडी रे, कोन हेइथिला, किपरि हेइथिला, केमिति सॉल्यूशन आसीथिला, सबो मु आज आपण मानकु जणैबी। दर्शक बंधु नमस्कार, मो साई बाबा चैनल रे मु आपण मानकर स्वागत जनाउछि। आशा करूछि समस्त शांति रे अछंती, बाबांकर आशीर्वाद सर्वदा मो उपरे रहू, एही प्रार्थना रे आजिर वीडियोटी मु स्टार्ट करबाकू जाउछि। दर्शक बंधु, जदि आपण माने मध्य आपणक जीवन रे घटिथवा कोनोसी भी बाबांकर मिराकल आम सहित शेयर करबा पई चाहुछंती, ताहाले निश्चय आपण करि परिबे। मोर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि, आपण वॉइस मेसेज सेठी पठाई परिबे। चलंतु आजिर वीडियोटी मु स्टार्ट कर दउछि। दर्शक बंधु, जणे भक्त थिले, से प्रथम थर शिरडी जाउथिले। प्रथम थर जेतबे से शिरडी जाउथिले, से बस रे जाउछंती, माने मनमाड पर्यंत से ट्रेन रे गले, आउ मनमाड रु से बस चढ़िले शिरडी जिबा पे। आउ तांको पाखे माने बहुत छोट झियोटी तांकर थिला, कोखरे माने तांको कोळरे झियोटी को रखी तांके बसी छंती बस रे। एति भितरे कोन हिछि, जणे माने भिकारी जणे आसिले, आसिकी एही स्त्री लोकन को कहिले जे मते खाइबा को कोन हेले दियो, मते 2 टंका दे दियंतु, मु कोन हेले खाइबी। एही परी से वृद्ध जी थिले भिकारी जनक, से यही स्त्री लोक को कही। आउ यही स्त्री लोक कौन कले, ठीक अच्छी बोली कही पैसा काढ़ुले बैग रु। आउ माने छोट झीलटे भी पाखरे अच्छी ना, कोखरे बसी, से कौन है माने तांके एते फ्रीली काढ़ी पार नथिले। आउ तांके काढ़ी की देबा भितर ही बसटा स्टार्ट होगा, और बसटा किछि दूर पळैला, जहाद्वारा कौन है, यही स्त्री लोक चाहिकी मध्य से भिकारी को पैसा दे पार नथिले, किंतु से कथा को से छाड़देले, से आते ध्यान देलेनी यही कथा को। तापरे कौन है, किछि दूर बस गला परे बस पुणी थरे रहीगला, कौन से भी कारणवशतः बस को रहिबाकू पड़िला। आउ तापरे देखिले पछरु से जो भिकारी अच्छे से पुणी आसिले, स्त्री लोकों पाखक आसिले, आसिकी पुणी थे पैसा देवाई से डिमांड कले, पैसा मागिले। और ये स्त्री लोक कहले अच्छा ठीक अच्छे बोली कहीकि सागे सागे 5 टंका गोटे पर्स मिलला, से 5 टंका से भिकारी को देके से पळैले, माने भिकारी को देदेले, भिकारी से पैसा नहीं पळैले। आउ ये स्त्री लोक जो बस रे बसले, से बसटी मध्य स्टार्ट होगा, जी जा रास्तार पळैले। तापरे कौन है, यही स्त्री लोक शिरडी पहुँचले निज फैमिली सहित। शिरडी रे द्वारका माई गले, आउ बाबांकर दर्शन कले। गोटे कथा कौन माने, जितेबाला यही स्त्री लोक से जो भिकारी को देखिले, कहीं केजाने स्त्री लोक को बहुत शांति मिलला, से ही वृद्ध वयस्क लोकों को देखा पर आउ मनरे किंतु बहुत शांति लगिला। गोटे प्रकार माने अनुभूति, गोटे अन्य प्रकार गोटे फीलिंग तांको आसिला, से कहीं आसिला तांके जानी नाहांती। तापरे जेतबे से माने शिरडी गले, बाबांकर दर्शन कले, आउ तापरे बाबा सेठी शिरडी रे अन्य जो जो जगह अच्छे सब दर्शन करदेले। तापरे से माने जेतबे निज रूम को आसिले, से देखिले जे तांकर जो सुनार कानर जो अच्छी गोल्ड इयररिंग, ताहा कोठी पड़ीगला। आउ से रूम को आसी देखिले, से देखिले जे एमिति कौन मो कानर माने मोर गोल्ड इयररिंग पड़ीगला, आउ सुना हजि जीवा, माने ताहा खराब सिग्नल बोली तांकर बहुत विश्वास थिला। से स्त्री लोक एपरी मानुथिले जे सुना जदि हजिगला, ताहाले कौनसी गोटे अघटनीय घटना घटिबो, एहीपरि तांकर बहुत विश्वास थिला। से निज हजबैंड को कहले जे एमिति कौन है, मु प्रथम थर शिरडी आसली, बाबांकर एते भल दर्शन है, किंतु ए कौन है, मोर सुनार माने गोल्ड इयररिंग जहाँ अच्छे ताहा हजिगला, ताहा तो भल साइन नुहे। तांको हजबैंड कहले जे एमिति कहीं भावुच, जहाँ हबार थिला हेगला, एते भाबिवार किछि नै, किछि भी खराब हेनी, बाबा अछंती। कारण तांकर जे हजबैंड थिले, से बहुत डिवोटी थिले बाबांकर, आउ से प्रति वर्ष
ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ହେଇଥାଏ, ସେ ତାହାର କିଛି ଦୂରରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଇୟରିଂଟା ଅଛି। ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ସେ ଇୟରିଂଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି, ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆରେ ମୋ କାନର ଏଇଠି କେମିତି ଅଛି? ଏହା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ? ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏ କ'ଣ, କେମିତି ଏପରି ହେଲା? ଆଉ ତାହା ବି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ କାନର ଅଛି। ମାନେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ସେ ମାନେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି ଯେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାନର ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ହଜିଯାଇଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କେ ଉଠାଇଲେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲେ, ଦେଖାଇଲେ। ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରିଲେ, ପୁରା ସିଓର ଅଛ ନା? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଅଛି ତାହା ତୁମର ହିଁ? ୱାଇଫ୍ କହିଲେ, ହଁ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ହିଁ ଏଇ ଇୟରିଂ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ କାନର ରିଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କିଛି ବି ହେଇନି। ମାନେ ତାହା ବାବାଙ୍କର ମିରାକଲ୍ ନଥିଲା ଆଉ କ'ଣ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ନିଜ କାନର ରିଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନେଇକି ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ତାହା ପୁରା ସତ। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ପୁରାପୁରି ସତ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇଠି ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଚलो ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନିବା ଯେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା କାନର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ମାନେ ଗହଳି ଜାଗାଟା, ଆଉ ମାନେ କାହାର ହେଲେ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଜାଣିଛି, କିଏ ଉଠେଇକି ବି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଇନି। ତାହା ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷିତ ବାବା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ମିରାକଲ୍ ହେଲେ, ଏହି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ନଜର ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମିରାକଲ୍। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମାନେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବାବା ବୋଧେ ଏହିପରି ନିଜର ମିରାକଲ୍ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ, ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦେଲେ ବାବା। ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବାର କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀଟିଏ ଆସିଥିଲେ ନା, ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ବାବା। କାରଣ ସେ ଯେପରି ଅନୁଭୂତି, ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ମାନେ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ମାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଦିନ ଯେ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା କିପରି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏହି ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତୋଟି ମିରାକଲ୍ସ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମିରାକଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନରେ ଥରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିରାକଲ୍ ସହିତ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।